हेलो हाय नमस्कार ମୁଁ ସୁନିଲ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ପିଜିରେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କାରଣ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ରମଜାନ ଯେଉଁ ଇଦ୍ ଥାଏ ନା, ତ ସେମିତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଚାଲାକ କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ନା, ବହୁତ ଚାଲାକ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କାଲି ଭାତ ଆଣିକି ରଖି ପଖାଳ ଦେଇଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଟିକେ କିଚେନରେ ଭଜାଭଜି କରିଦେବୁ। ବାକି ପଖାଳ ସହିତ କି ମାଡ଼ କି ଲାଗିବ ଯେ, ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସୋ ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ପିଜି କିଚେନ ଛୁଟି, ମାନେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଟିକେ ଆମେ କ'ଣ, କାଲି ଆମକୁ ବହୁତ ଚାଲାକ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ବହୁତ ଚାଲାକ, ସେମାନେ କ'ଣ ଚାଲାକ ହେଇପାରିବେ ନା। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କାଲି ରୋଷେଇ ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲୁ ଆଉ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ଏଠି ରଥ ଧୋଉଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ତାପରେ ଭଜା ହେବ ଆଜି ଆଳୁ ଭଜା, ଫାଷ୍ଟ ବସା ହେଇଛି ଟମାଟୋ ଭଜା, ପିଆଜ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆଳୁ ବି କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଧୁଆ ହେଇଯାଇଛି। मत एकला रूम रे ये किचन रे भाजी हेबी तापर तब जाकि रूम रे मोबाइल घिंचब ना पलौची रूम को चुप हो ठिया पानी भी भरी आस कथा कह कार्य को नुह आड़ हम कड़ कड़ ହେଇଗଲାଣି ନା मुंड कौन नाली एक नाली अंडा सतर से देखा नाली अंडा टमाटो भजा देखुदी मास्टर चैम्प देख धनिया पत्र से मुह कंदर्प मुह रोसे किए मत शिखेली मु ऑटोमेटिक शिखी कारण मु ब्रिलियंट ना आउ कड़ू लंका आलू भजा पियाज रखा हाँ ये सब ना कि आगे रख टमाटो पकेबे जी हाँ हाँ हाथ रख ये किसी को वीडियो करू जो भाई बनो ब्लॉग ब्लॉग अच्छा ये खाइबो आम पीजी हमारा खाना तापरे से जाइबो आलू कोबी हा 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 ये तो विशेष जिनस पकाएंगे बस लूण हल्दी पाउडर टिके देखा जाओ केमती कौन टेस्ट होची। भजा हो गला 2 घंटा कारण एपटर आलू बहुत ठेसा जल्दी सिझुनी सेमती टे लेट हो गला। तापर देखो देवी खाई सारा चिकेन आणिकी तो कहल आलू भजा टी टेस्ट कर ना चिकेन सहित तो कंप्रोमाइज नहीं चिकेन इज द चिकेन। ये रथ बनाऊँगी टमाटो पाग पियाज बड़ी और धनिया पत्र कंचा लंका टमाटो सब पकई गोटे पाग बनाऊँ पकाल सहित खाया मस्त लगे। तापर देख आग को होगला पाग टे हेबापर टमाटो सहित दौड़ी टमाटो दल राति भाई बोधे खाଇବା कौन। तापर आसिले सोनू महाशया पकेबा सोरिष तेल तापर एमती टमाटो दल है बाबू टे टेस्ट कले तापर लवणर अभाव हो पुणी थर लवण पकागला। तो पाग बनवा 2 घंटा लगे से भितर सोनू खावा पूरा जल्दी अच्छी आणिक गिना दे सारा मत दे
ତ ଏମିତି ତାପରେ ପଖାଳ ଥାଳି ବାଢ଼ିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ପଖାଳ, ଆଉ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପଖାଳ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୁଣ ହେଲା। ତାପରେ ଭଜା ଟିକେ ନେଇକି ଟମାଟୋ ଦଳ ସହିତ ପଖାଳ ଭାତ, କି ଶାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ ରିଭ୍ୟୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି। କୋବି ଆଳୁ ଭଜା, ମିକ୍ସଚର, ଲଚ୍ଛା ବି ହେଇଥିଲା ଏମିତି। ରଥ ଭଜା କେମିତି ହେଇଛି, ଭଲ ନା? ହଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଉ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଖି ଲୋଭ ଲାଗୁଛି। ପଖାଳ ଆଳୁ ଭଜା ସହିତ ଟମାଟୋ ଦଳା, ଦେଖି ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇବନି ହେଲା। ଏଇ କଳିଗୁଡ଼ି ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଦେଖ, ମୁଁ କ'ଣ ଦିଦି ଟିକେ ଡାକିଥିଲି, କହୁଛି ମୁଁ ତୋର ସାନ ଭାଇ, ମୋତେ ଦିଦି କାହିଁ ଡାକୁଛି। ସେଥିରେ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତା'ର। ଆଉ ଇଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିକି ଖାଉଛି, ଭିଆପି ନା।